Dobro jutro, ekipa. Evo nas u jednom novom videu u kojem budem probao kod Slađane ispolirati granu. Da dobijem barem ovakav sjaj. Bilo bi idealno da može biti ovakav, ali radi velike temperature koja izlazi iz cilindra mislim da je to bespotrebna muka, ali rekao ajde za svoju dragu ćemo sve probati. Uglavnom, možda se i bude moglo nešto odraditi, ali sumnjam da će biti dugog vijeka jer je stvarno velika temperatura i opet će poprimiti drugačiju boju, znači sama grana, ne? A za to ću koristiti, neću reklamirati marku, koristit ću ovo, alu pasta politura za krom i aluminijum, pa ću vidjeti da li će uspjeti šta postići s tim. Pa krenimo. Za početak ću uzeti običnu spužvicu. Nije ona gruba da može oštetiti inox, već sam to radio. Znači klasičnu kućnu spužvicu i stavit ću možda sam i previše stavio, ali ajde, bože moj, nema veze. Pa ćemo vidjeti kako će se to ponašati sad. Gore, mislim, neće odmah, normalno, ne? Ali mislim da će biti trljanja i trljanja i trljanja. A? Sada vam ne snimam apsolutno 45 minuta kako ja ovo rifljam, okrećem. Vidimo se kasnije. Naravno, ako neko misli da ima neki bolji način za ovo, neka mi slobodno javi za drugi put. Jer ovo je, ajmo reći, nekako kozmetičko uljepšavanje koje će možda trajati na 10-ak vožnji, dok opet ne poprimi oblik onak te patine, kako bi se rekao, ne? Ali ok, volim to raditi, volim se zezati oko motora na svojem, nemam šta tamo raditi jer je pola grana zaštićeno pa ni ne vidi se, ali već se vidi da je već drugačiji sjaj. Ok? Tako da već vidim sa ne puno rada da sam uspio nešto napraviti, ali budem probao naravno i krpom detaljno ispolirati. Sada samo nanosim s ovim grubim, već se vidi da je onak dosta ostalo svega, ali ok. Ha gle, ko voli nek izvoli, pa nek uljepšava. 2000 years later. Još se uvijek mučim jer to nije nekakav postupak koji možemo odraditi za 5 minuta. Znači, ali vjerujte mi, puno je lakše nego na žbicama to raditi na felgama. Kad sam imao 650-ku, pa mislim da mi je po kotaču trebalo otprilike oko 2 sata da svaku žbicu sredim. Tako da je ono bio mukotrpan posao. A ovo, a ništa. Polako ćemo nanesti i istrljati. Vidite koliko ima izmazanoće. Istrljati s ovom grubljom stranom i onda ćemo raditi poliranje sa pamučnom krpom do, nadam se, visokog sjaja, mada sumnjam da ću to uspjeti postići, ali već sad, kažem, vidi se nekakva velika razlika. Ostale su mi ove nekakve točkice koje su unutra, kažem, možda se to samim poliranjem sa krpom pamučnom bude izvuklo van, no vidjet ćemo krajnji rezultat ubrzo. Ok, sad sam ručno odradio odradio sa spužicom i tom masom, to je s pastom za poliranje. Sad ću probati sa pamučnom krpom izvući do nekakvog sjaja. Pa ćemo vidjeti kako će to na kraju izaći. Sad sam radio prvo tu dio, ovaj ću poslije raditi. Čisto da ne radim sve dok ne vidim kako će u biti ispasti.
pošto mi trebaju oba dvije ruke, pa sad moram ugasiti dok ne postavim krpu, pa ćemo vidjeti kako će ići. Znači, krpu sam 2 puta omoto, tako da je mogu povlačiti sa 2 ruke i mogu reći da se već ovdje vidi razlika naspram ovoga dijela koji nije prođen, tako da ništa ekipa. Idem se baciti na posao pa da vidimo krajnji rezultat kako će to izgledati kada ovo se završi. Vremenski cca samo za ovaj dio, znači do dolje gdje se grana, do tog dijela, otprilike nekih 40 minuta. Ali mislim da je poanta ne dozvoliti grani da se zapusti previše, onda treba puno više posla da se to odradi. Pa hajde da napravimo ovaj dio. Bitno je ne forsati. Vidio sam ljudi koji rade sa nekakvim agresivnim sredstvima i mislim da to nije baš dobro, jer zahtjeva puno manje truda, pa se ljudi možda odlučuju na taj dio, ali budete vidjeli sad da je ovaj, ajmo nazvat, fizički dio, a nekak pruža posebno zadovoljstvo. Ali da se ovo može odraditi, može. Ne može do tvorničkog savršenstva, ali mislim da ispada jako, jako dobro. Samo da se ja namjestim. Van je nekih 7 stupnjeva. A sad sam se Bog me dosta i ugrio. Pa ajmo reći da to je ok. Bolje nek da je vani jako vruće. Sada prebacite i vidite video kako je bilo. Mislim da ovo sad izgleda, ne znam koliko se vidi to na snimci, ali mislim da sad izgleda odlično. Ok, mislim da će Slađana biti zadovoljna. Idem dovršiti ovaj sljedeći dio, pa onda ovaj dio tu, pa se vidimo kad napravim sve. A few moments later. Znači postupak na ovom drugom dijelu će biti potpuno isti kao i na ovome. Prvo ćemo sve dobro obraditi sa spužicom i sa kremom i onda idemo sa poliranjem sa krpom. Pa ću vam onda snimiti krajnji rezultat, da vas sad ne opterećujem i ne gubimo vrijeme bez veze. Znači sve se radi, sve potpuno isto, znači da bude, kao i ovdje sam još nanesao jedan dio, malo sam prošao, taj dio još hoću izući ispolirati, tako kad budem i ovaj dio odradio. Ovdje je problem, ovaj donji, unutarnji dio baš neću moći, ali ajmo reći ovaj što se vizualno vidi, što više budem mogao odraditi, budem odradio. Volio bih da uspijem postići taj dio, da bude sličan ko ovom novom dijelu. Barem sličan, ne mora biti isti, ali kažem barem sličan. Postupak ću napraviti isto kako sam ovdje sad nanesao pastu prošlo, već se vidi da je nekakva razlika, još kad se ispolira bit će to bombončić, sad ću ići na ovaj dio koliko god bude mogao proći unutra. To je to. Znači može se odraditi i bez agresivnih sredstava. Problem je ovaj tu otraga dio, ne znam koliko se vidi, do njega baš ne mogu doći. Ali ovaj tu uglavnom je ispalo zadovoljavajuće, baš onako kako sam htio. I sad bi ga trebalo održavati, znači ne znam, vidi se kad počne žutiti ili dobivati tu takozvanu platinu i onda već krenuti lagano proći, jer lakše je održavati nego zapustiti i onda izgubiti 3, 4, 5 sati da se dovede u nekakav takav red. Ok, ja volim ovako, nije loše ni ono, ali volim ovako da mi je, zato što mu daje to poseban štih do izražaja, onak ta inox varijanta, ajmo to tako nazvati, ne? Ok, neću više dužiti.
Ekipa, to je bilo sve za ovaj video. Vidimo se u nekoj novoj avanturi. Hvala što nas gledate. Pozdrav!